দলংজোড়া মেরু মন্দির ঋষিজক শিব সনাতন ধর্মনি অক্ষय तृतीया व्रत अक्षय तृतीया व्रत पालन गासैबो फैयों 102 बोसोर सायाव दिनै अक्षय तृतीया व्रत उथांलावनिगा सब मारावा दासमनचा किन्तु बोसोरनि बिथराय जि मारावा दीक्षित भक्त उमरा बोसोरनि गुरु दान दक्षिणा लावमोन बोसोरनि जे भुल त्रुटि क्षमा मार्जनीय फिना दिन बिसिबाय गुरुनि कास अर्थात भक्तनि गुरुनि गुरुदण्ड गुरु खाजाना लावि दिन ब्राखै मिबाखा दिनै तृतीय पर्व अक्षय तृतीया व्रत इबै उपस्थित साहित्य आसाम बेंगल भूटान मेघालय पर्यन्त भक्त गणान 5-6 हाजार गानान भक्त साइमोन किन्तु तेरै फिसा दुखिनि ख्रौ जे लाम हबती दंचा कारनाय आर रां हक फैयि कारनाय माराबा अफिस कम सायाव तबनबान इंगा फैमान साबिनान आफिन आफा थगाताल अर्थात आंचलिक मन्दिर दायबान गुरुआ पाइकलातन हिसाबै जागाय जागाय उदाय गुरु दर्शन गासै मोनफाङा इ गुरु दर्शन गासैया कि माराबा प्रत्येक दीक्षित भक्तवान इबै जुदि दर्शन गासिया अगर बोसोरनि जे कतगुला भुल त्रुटि गासै तनि भुल त्रुटिन सायाव पाप इ पाप द गनि दिन इनान गमन बोसोर बोसोरान इयाव फालायमोन फैतना कि बर्तमान कुलगुरुनि फुकाय शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु और जजमान गुरु सिमलै बेनेन ये गुरु बर गुरु साइमन बर्तमान 10 जन प्रचार गुरु साइमन सलेम पांगटा कि इगिन सेबायान भक्त जाग जबक आरा साइमन पांगटा दलंजोड़ा केंद्रीय ऋषिजक शिव सनातन धर्म एटू आमार আজি 102 বছর হয়ে আছে বর্তমান অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব পালন করি আজি 102 বছর ভরি দিছে আজি আমার দেশ বিদেশের বহুত আমার অসমৰ ভূটান আজি ইফালে গোৱালপাৰা ইফালে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ মানুহবিলাক আহিছে আমাৰ ভক্তবৃন্দবিলাকল আজি মানে গুৰু দক্ষিণা দিব লাগে আমাৰ জাতীয় যিটো পৰম্পৰা ধৰ্ম এই ধৰ্মতে আমাৰ আজি দিনটোত এই অক্ষয় তৃতীয়া দিনটোত আমি যে দীক্ষাকৰণ লৈছো এই দীক্ষাকৰণৰ সম্পৰ্কে এই গুৰু দক্ষিণা বুলি এটা শব্দ আছে এই মানে এই দীক্ষা লোৱাৰ কাৰণে এটা দান বা গুৰুসকলক মানে কি কৰিব লাগে শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে আজি দিনটোত এনে 102 বছৰ হৈছে তাৰ আগতো হৈছিল কিন্তু আমি মানে তাৰ আগতখিনি আমি মনত কৰা নাছিলো কিন্তু তেতিয়া মানে আমাৰ কি কৰা নাছিল মানে তেতিয়া মানুহবিলাক এনে লোকাচুৰ নিচিনা অলপ অলপকে মানে হৈছিল কাৰণে মানে প্ৰচাৰ মাধ্যম নাছিল আজি 100ৰ আগৰ বছৰৰ বিলাক বৰ্তমান কিন্তু প্ৰচাৰ মাধ্যমত হৈ আছে বিভিন্ন জাগাৰ পৰা মানুহ আহি আছে অক্ষয় তৃতীয়া বুলি কয় অক্ষয় তৃতীয়া উৎসৱ বুলি কয় আজি লাষ্ট